गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 14 एप्रिल रविवार। आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करी केउं जिल्लारू देखुंत निश्चिंत कमेंट करंतु। आज महाविषुव बा पणा संक्रांति ओडिया पंजिका गणना रे वर्षर प्रथम दिन। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिप्रता तिथि। आज महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति होइथिबारु नुआ पांजी प्रचलन आरंभ होइथाय। तेणु आज दिन को ओडिया नववर्ष रूपे पालन मध्य करा जाए। या छड़ा आज दिन को हनुमान जयंती मध्य कुआ जाए। ओडिशार नववर्ष को उत्साह नहीं गाँ ठू आरंभ कर सहर पर्यंत पालन करिथांती। ग्रह चलन प्रस्तुत राशि चक्र अनुसार आज हूँ वर्षर प्रथम दिन। उत्कलीय परंपरार यही नववर्ष बा विषुव अंगांगी भाव जड़ित। सूर्य आज विषुव रेखा को चलन कर यही दिन को विषुव संक्रांति कहुए। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पंजीकारी माने एबे पंजिकारे नववर्ष ग्रहण करिथांती। आज दिन में प्रथम ओडिया परिवार देवादेवी निकट स्वतंत्र पूजार्चना कराए। यही दिन प्रत्येक ओडिया घरे तुलसी चौरा मूल छोटिया माठियाटे पणा रखी बांधि दि जाए। माठिया पानी रखी कणा धीरे धीरे कराए जहाँफल ठेकी को वसुंधरा को ठेकी कहुए एवं छतुआ गुड़ कदली सब पणा कराए। तेणु आज दिनटी ओडियांकर नववर्ष पालन कराई। कलबल करिब ताती। आसंता कालिठारु 3 दिन पर्यंत हिट वेव नहीं सतर्क सूचना। राज्य में बढ़ुची तापमात्रा 15 रु प्रचंड खरा हेब। आगामी 4 दिन राज्य में दिन तापमात्रा 5 रु 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। तेबे अधिकांश स्थान में 40 डिग्री सेल्सियस अच्छी कहुए। आगामी 3 रु 4 दिन भितर 4 रु 5 डिग्री बढ़ी 45 डिग्री छुईब बोली कहुए। 15 राज्य में उष्मा आर्द्र वायु प्रभाव हो सोमवार मंगलवार बुधवार दिन उपकूल आभ्यंतरण 13 लेखाएं जिला को ग्रीष्म वार्निंग जारी करा जायछि। बुधवार दिन राज्य में तापमात्रा दुष्पांशमूलक वृद्धि पाइब। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दी 17 एप्रिल 20 पर्यंत राज्य में असह्य ताती रहिब। तेणु एने सतर्क सूचना जारी करा जायछि। खरारे घर बाहरिले ओदा गामुचा पानी बोतल सांगर नहीं जीवा पई कुहा जायछि। कांग्रेस प्रार्थी घोषणा। निर्वाचन में 9 लोकसभा प्रार्थी का तालिका घोषणा कराई। आसंता निर्वाचन पर ओडिशा कांग्रेस प्रार्थी घोषणा कराई। एबे 9टी लोकसभा प्रार्थी नाम मोहर मार्च राज्य कांग्रेस। यही तालिकार बालेश्वर श्रीकांत जेना प्रार्थी भाव में कांग्रेस दायित्व नहीं। सेहीपरि भद्रकरू अनंत प्रसाद सेठी निर्वाचन को ओह्लैथिबा बेले जाजपुर अंचल दास और ढेंकानाल सस्मिता बेहरा टिकेट प्रदान कराई। सेहीपरि भुवनेश्वर यासिर नवाज कांग्रेस मंग धरिଛନ୍ତି। पुरी निर्वाचन लड़े नारी नेत्री सुचरिता महांती। यह व्यतीत केउंझर लोकसभा प्रार्थी एवं मनमोहन हेमम एवं कांग्रेस मोहर मार्ची। सेहीपरि 9टी लोकसभा प्रार्थी एवं घोषणा कराई। से नहीं चलचंचल हो उठी राजधानी। कालीठारू माँ संबलेश्वरी मंदिर पान गुटका बंद। समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्डर निष्पत्ति। कालीठारू संबलेश्वरी मंदिर पाखरे गुटका पान बंद रही एबे कौन मादक द्रव्य प्रवेश पर रोक लगा एने समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड पक्षर निष्पत्ति नहीं। सिक्योरिटी संस्था द्वारा भक्त को सचेतन करा नियम उल्लंघनकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं सूचना दी। तेणु संबलपुर ठू आरंभ कर सबुआड़े एबे गुटका पान खाई मंदिर भीतर को प्रवेश करने मना होईछि। तेणु एने कड़ा एक्शन नहीं। प्रथमे समलेश्वरी कार्यकर्ता एवं समस्ते अपेक्षा करिकी रहिचंती। जो माने उल्लंघन करिवे तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजियो बोली सूचना दी जाइछि। समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड पक्षरु एने बड़ घोषणा करा जाइछि। गाँ को नेता मना। घरे घरे लागिला पोस्टर। रास्ता नहीं कि पानी नहीं भोट मागुच कहीं घरे घरे लगी एभली पोस्टर। पिलाठू बुढ़ा समस्त मुहर गोटे नारा जदि गाँ को रास्ता करें पानी सुविधा देवेनि तेबे आमे कौन राजनेता को मड़ाई देबुनि। गाँ को चलित निर्वाचन में कहीं भी भोट देबुनि। पुरी जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक कृष्ण पंचायतर भेटी पाउरी पल्ली गाँव में देखा मिली एभली चित्र। साधारण निर्वाचन पूर्व गाँ लोकों को एभली मेली एवं नारा विकास असल चेहरा को पदारे पकाइबा बेले राजनेता सतर्क घंटी साजी। कौन राजनेता ए भितर पशि पारे ना। जिला सदर महाकुमठारू अल्प दूर अवस्थित यह गाँव में रास्ता ना पानी सुविधा ना। तेबे अन्य भिन्न कथा हो वर्षा दिन में गाँ को बाहरी पारना लोके कहीं कादुଅ पचपच रास्त भासुची रास्ता आ कौन आम्बुलांस आसीपार ना। जदि कहार देह खराब हुए खटियार बुआ जाऊँगी। तेणु एने गाँ लोक पूरा उठी एवं कहते सबू सुविधा जगाइले आम भोट देवु ना भोट कहीं देवु एमती नहीं कि ना
ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 60 ପରିବାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବଜାରରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ 1 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି ମିଳୁନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ନାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ କେତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ମାମଲା। 78 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏସବିଆଇ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କେତ୍ରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଠିକା କାମରେ ବିଲ୍ ପୈଠକ ବାବଦରେ 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସିବିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର 966 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ ବଣ୍ଡ କ୍ରୟ କରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଏବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦରାଯାଇପଡ଼ିଛି। 8ଟି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସିବିଆଇରେ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମେଘା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କେତ୍ରା ଭାବରେ ଭତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବିଜେପିକୁ ସର୍ବାଧିକ 584 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଠି କେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା ସେ ନେଇ ସିବିଆଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ସିବିଆଇ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସିବିଆଇ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। 200 ଆସନ ଜିତିପାରିବନି ବିଜେପି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏନେଇ କହିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଦିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 200 ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ଜଳପାଇଗୁଇଠାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଭୀମରାୟ ଆମ୍ବେଦକର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ପାଲ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କୌଶଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି 200 ଆସନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କୁଚ ବିହାରରେ ଏକ ଜନସଭା ରାଲିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ପ୍ରାମାଣିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଡକାୟତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 200 ଆସନ ପାଇବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ବିଜେପି 3 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଏବେ 3 ଜଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓମ୍ଫେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଶ୍ରମ କମିଶନର ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାରୁଲ ପଟୋରୀଙ୍କୁ ମୋ ସ୍କୁଲର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 17 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ 37 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 5ରେ 4 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିଛି।